समस्त को मोर ख्रीष्टीय नमस्कार। शताब्दी बाप्टिस्ट मंडली संडे स्कूल समिति रे समस्त कर्मकर्ता और शिक्षयित्री गण मानक मो आंतरिक नमस्कार जनाए। आउ से माने आज ए स्थान रे डाकी लगी प्रभु को नाम गौरव हो। आउ मो अयोग्य को आज ए स्थान रे प्रभु मते स्थान दे अछंती तांकोरे किछि वाक्य कहवा लगी। से केते महान परमेश्वर अटंती, से केते दयालु परमेश्वर अटंती, से केते प्रेमिक परमेश्वर अटंती। से आम मानक दिन पर दिन राति पर राति आम मानक से प्रत्येक दिन आम मानक दौन तांकर दयारे आमे जानी पारुना हूँ, आमे देखी पारुना हूँ से परमेश्वर को। आज फैन बुलु अच्छी, आज अनेक लोक पंखा पकाऊ किंतु से पवन को कहीं देखी पारुना। क्यों व्यक्ति देखी पारुछंती कि क्यों व्यक्ति देखी पारुना कहीं? कारण जो माने प्रभु को निकटवर्ती जाती सेतेबेले से प्रभु तांको निकटवर्ती ही आसंती। आउ से समय रे प्रभु ताहांकु से पवन को भी देखांती, तांकर पवित्रता को देखांती, आउ तांकर जीवन को भी बदलाई दियंती। आज आमे माने प्रस्तुत अछु कि आज जो प्रसंग रही अछि पवित्र हो, आज आमे प्रस्तुत अछु कि आम निज निज जीवन को समीक्षा करिबा। आज निज निज जीवन को समीक्षा करिबा। आज 100 शताब्दी मंडली रे प्रभु मते कहीं बाछिले मु जानी नहीं। मु अयोग्य दिन इन आपण स्थान रे छिड़ा हबार भी योग्यता नहीं मोर, किंतु प्रभु मते स्थान रे आछि बाछि अछंती। ए पवित्र शास्त्र भी बाइबल धरी कहिबार भी योग्यता नहीं, किंतु प्रभु मते आछि बाछि अछंती। केवल तांकर विविध दया सकाशु आज आमे माने क्यों स्थान रो भी रही था पारो। आज अनेक लोक बाहर आसी थांती कि गाँव भी लोक ही थांती, किंतु प्रभु को निकटवर्ती रे आसीबा पाए से मानको समय न थाए, समय न थाए। आज जेते बेले मु भाई अधंग सहित आसिली गोटे लोक भी उपस्थित नथिले, अल्प लोक बा 4-5 जन लोक बसी थिले। मु तांको कहली समस्ते आसिला परे मु आसीबी, किंतु आमे जेते बेले एई समय लिखितर विवरण आचरण आसी जाए, जो घंटा लिखा जाई थाए आउ से 10 घंटा समय रे कहीं अनुपस्थित रही था। प्रत्येक लोक छोट रु बड़ पर्यंत कहीं भी समय रो ठीक व्यवहार करिबा पाए पालन करि न थांती। मात्र परमेश्वर मानंकु कहू अछंती तार यदि काढ़े एफिसियो तार 5 पर्व आउ 11 पदरे अंधकार निष्फल कर्म सब एफिसियो 5 पर्व 16 पदरे पुणी सुजोगर सद्व्यवहार कर, कारण काल मंद अटे। देखंतु आज 100 शताब्दी रो मंडली आज छोट पिला मानकर संडे स्कूल जो उदीपना सभा रे आसी मते डाकिले, किंतु छोट पिला जदि एही प्रकार जदि आमे देखिबाकू पड़िबो, बड़ मानकू देखिबाकू पड़िबो, तो आज कौ समय को आपण माने व्यवहार करूछंती। आज छोट पिला को मानकू देखिकी आज शिखिबे, को मानकू देखिकी शिखिबे। जो वृद्धा बयस लोक बड़ आज प्रभुंकर अनुग्रह रे आज फादर डे बोली कहा जाउ अछि। आज जो बापांकर बयस जो एते ऊर्ध्व बयस हो जिबा लोक सेही माने लेट रे आसी पारंती, किंतु तांकर छोट पिला माने भी सेही समय रे काहे आसी पारु नाहंती। आज एही समय रे प्रभु आमानकु सुजोगर सद्व्यवहार करिबा पई काहे कहू अछंती। आज आमे अनेक छोट छोट पिला को देखु छु, से माने जानती नहीं, कथा कहबा को भी शिखी न थांती। माँ जेते बेले गोटे छुआ को जन्म दिए, जन्म देला बेले तारो एक से
ଲଗ୍ନରେ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ସଦୃଶ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇକି ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମା ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୁଆକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାଏ ଆଉ ଉପରକୁ ବଢ଼ିଥାଏ, ସେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ, ସେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ଛୁଆ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସେ ଶିଖିକି ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗାଇଥାଏ। ଆଜି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ସମୟ ଯଦି 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଚୋର ପରି ଆସିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଯିବେ? ଆଜି ଆମ ନିଜ ନିଜକୁ ଜୀବନକୁ ପଚାରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ହଠାତରେ ଆସିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଶିଖିବେ? ଆଜି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ହଠାତରେ ମୁଁ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲି, ସେ ବିଷୟ ନ କହି ଏ ସମୟ ଉପରେ ମତେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆତ୍ମିକରେ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟୁ, ଶରୀରରେ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟୁ। ଆମର ଶରୀର ଆତ୍ମା ଦୁଇ ଜଣ ଏକତା ନାହାନ୍ତି, ଏକତା ନାହାନ୍ତି। କେଥିପାଇଁ ନାହାନ୍ତି? ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରୁଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇନଥାଉ। ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ବେଦନା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆମ ଜୀବନରେ ଖାଲି ଶୁଣିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥାଉ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ସେତେବେଳେ ବି ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଆଜି କ'ଣ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେଇ ପ୍ରକାର ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସକାଶେ ମୋତେ ଜଣାଉଥିଲି, ଅନେକ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି। ନିଜର ପରିବାର, ନିଜର ପିଲା ଭଲ ହେଇଗଲେ ହିଁ ସେଥିରେ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପିତର ତା ଏକ ପର୍ବର जो प्रसंगटे रहीअछि, प्रथम पितर 1 तार 15 पद और 16 पद पढ़िबे। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପବିତ୍ର, मात्र तुमମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପବିତ୍ର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ତୁମେମାନେ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ଆଚରଣରେ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ, ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଯେଣୁ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର। ପବିତ୍ର। ଏହି ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ହେଇନାହୁଁ, ତ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯୋଉ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ପରି ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆଚରଣ କରୁନାହୁଁ, ଯୋଉ ପବିତ୍ର ରବିବାର ଉପାସନାରେ ଆମେ 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଆସିପାରୁନାହୁଁ, ତ ଆମେ ପବିତ୍ର କେମିତି ହେଇପାରିବା? ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ? ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟରେ? ଯେ କି ଯୋଉ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ, କଷ୍ଟରେ, ବେଦନାରେ, ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ଆମେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଦିନରେ, ପବିତ୍ର ରବିବାର ଦିନରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନରେ ଆମେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟସ୍ତରେ, ନିଜର ରୋଷେଇ କରିବା ବ୍ୟସ୍ତରେ, ଆମେ ଅନେକ କାମ ଲୁଗା ଧୋଇବା ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିଯାଉ, ଆଉ 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାଉ। ଆଉ ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆମକୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକ ଯଦି ଆମେ ହେଇଅଛୁ,
ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ପାଳନ କରିପାରୁନାହୁଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆଜି ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସମୟରେ ମୋତେ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସମୟ ଚାଲିଯିବ, ଆଜି ସମୟ ଅଛି, ଆଜି ସମୟ ଥିଲା ସମୟରେ ଆମେ ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଲୋକ, ଯୁବା ଯୁବତୀ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିବେ। ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ଗଣିତ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଜୀବିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ଲୋକ ସିନା ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆଚରଣ କରିପାରିବ। ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ସେ ଜୀବିତ ହେଇପାରିବ କି? ନା, ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଜୀବିତ ହେଇପାରେନି। ଆଜି ଆମେ ଜୀବିତ ଅଛୁ। ଆମେ ଜୀବିତ ସୀମାରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପରି ଆଉ ଆଚରଣ କରିବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସି ଯାଇଥାଏ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥାଉ। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୁଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ହଷ୍ଟେଲରେ ମୁଁ ଥିଲି ଦୀର୍ଘ 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସୁନଥିଲା। ସେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ୱାର୍ଡେନ ଜଣେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ୱାର୍ଡେନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ଚାରୁ ପାଣି କରି ଭାତ ଦଉଥିଲେ, ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼େଇକି ଭାତ ଦଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଇ ନଥିଲେ। ପବିତ୍ରତା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଶିଖାଇ ନଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସିଷ୍ଟର ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଠିକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶିଖାଉନାହାନ୍ତି? ସେହି ସିଷ୍ଟର କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ମୋର କାମ ହେଉଛି ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିବା। ମୁଁ ଦୋକାନ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହେ, ପୁଣି ଇଆଡ଼େ ହଷ୍ଟେଲ ଚଲାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସିଷ୍ଟର। ଯଦି ଗୋଟେ ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ଏସବୁ ସମୟର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ସେ ଚଲାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖି ସେ ଦୋକାନରେ ଥିବା ମାଙ୍କୁ ଆଉ ଅନେକ ଖରାପ ବିଷୟ ଯାକ ଶିଖୁଥିଲେ। ସେ ମା ଜଣେ 10,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ। 10,000 ଟଙ୍କା ସେ ଦୋକାନରେ ଓପେନ୍ କରିକି ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖିକି ଏପଟ ବି ପଇସା, ଏପଟ ବି ପଇସା, ଦୁଇ ପଟ ପଇସା ପାଇକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସନ୍ତାନମାନେ, ଯେ ଅନାଥ ସନ୍ତାନମାନେ, ସେମାନେ ପାପରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପାପରେ ପଡ଼ିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥାଉ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଢ଼ି ହିଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠାଇକି ନେବେ, ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯିଏକି ପବିତ୍ର ରୂପେ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଶିଖିଥିବେ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଥିବେ, ବଡ଼ରୁ ସାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଶେଷ ସମୟରେ ଉଠାଇକି ନେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସମୟକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାଉ। ପବିତ୍ରତା ଜୀବନକୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥାଉ, ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଉ।
ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ତାହାର 6 ପର୍ବ 1 ପଦ। ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଅନୁଗ୍ରହ ଯେପରି ପ୍ରଚୁର ହୁଏ, ଅତଏବ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଅନୁଗ୍ରହ ଯେପରି ପ୍ରଚୁର ହୁଏ, ଅନୁଗ୍ରହ ଯେପରି ପ୍ରଚୁର ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ କି ପାପରେ ରହିଥିବା ଏଥିପାଇଁ କି ଆମେ ପାପରେ ରହିଥିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସ୍କ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ମାନଙ୍କୁ ମାର ବୃଦ୍ଧା ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ହଜାର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରେମ ଉପରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଉପରେ ଦୟା କରି ଚାଲି ଅଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲା ପରେ କ'ଣ? ତାପରେ କ'ଣ ଆମେ ପାପରେ ରହିଥିବା? ଆମେ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହି ପାପରୁ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି, ଯେତେ ବି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅନେକ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ତାହା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟରେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଆମମାନେ ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉନଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ଇଏ କରୁନଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏତେ ପ୍ରଚୁର ଯେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରାସ୍ତାରେ ନେବାକୁ ଶିଖାଇବା। ଯଦି ଆମେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବଡ଼ ମାନେ ଆମେ ପାଇଅଛୁ, ପୁଣି ପାପରେ ଥିବା, ସେ ପାପ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିବେ, ସେ ପାପର ଶରୀର ଯଦି ଆମେ ବଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶରୀରରେ ପାପ ଥିବା ଶରୀର ଛୋଟ ମାନେ ଦେଖିବେ, ତାହା କ'ଣ ଶିଖିବେ? ଆଜି ବଡ଼ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପାପରେ ରହିଅଛନ୍ତି, ସେ ପାପକୁ ଦେଖିକି ଛୋଟ ମାନେ ଶିଖୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ମୋବାଇଲରେ ଆଜିକାଲି ଗୁଗୁଲ ଆସିଗଲାଣି, ସର୍ଚ୍ଚ, ଗୁଗୁଲରେ ଟାଇପ କଲେ ସର୍ଚ୍ଚ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଉଛି। ଏଇ 1 ଇଞ୍ଚର ମୋବାଇଲ 1.5 ଇଞ୍ଚର ମୋବାଇଲକୁ ଭାବନ୍ତି କି କେତେ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ, ଆଉ ସେଇ ମୋବାଇଲକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଅଜାଣତ ଭାବରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଦୃଶ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପାପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଗ୍ରହିତ ଜୀବନ କାଟି ପାରନ୍ତିନି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଗ୍ରହିତ ଜୀବନ କାଟି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତା ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପାପରେ ପଡ଼ିଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ରୋମିଓର 2 ପଦ ପଢ଼ିବେ 6। ତାହା କେବେ ନ ହେଉ, କେବେ ନ ହଉ, ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ, ପାପ ଯେ ମୃତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଥିରେ କିପରି ଆଉ ଜୀବନ କାଟିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବଡ଼ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାପରେ ଜୀବନ କାଟୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାପକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପିଢ଼ି ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସନ୍ତାନ ମାନେ ପାପରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ରେଣୀରେ ବଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ସେହି ସବୁ ହଉଛି ବଡ଼ମାନେ, ଯୋଉମାନେ କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥାଉ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପାପର ସ୍ୱଭାବ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇନଥାଉ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଆମେ ଚାଲି ନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆଉ ସେ ପାପର ଦୃଶ୍ୟ ସେ ସବୁକୁ ଦେଖିକି ପାପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯଦି ତାର ରୋମିଓ ତାର 6 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ପଢ଼ିବେ, ଅତଏବ ପାପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ
ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ, ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଥିର କୁ ଅଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ାକର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଅତଏବ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ। ପାପ ଶରୀରରେ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ। ଆଜି ଯୋଉ ଶତାବ୍ଦୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯୋଉ ଶହେ ବର୍ଷର ତଳ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ପାପ ଥାଏ, ଅନେକ ପ୍ରକାର କୁଅଭିଳାଷ ଥାଏ, ବ୍ୟଭିଚାର ଥାଏ, ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ଥାଏ, ସବୁ କିଛି ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯୋଉ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ, ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଦେଖି ଶିଖିବେ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମ ମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ପାପର ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତାରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି, କିନ୍ତୁ କାଟି ପାରୁନାହୁଁ। କଣ ପାଇଁ? ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକ ଜଗତର ପଡ଼ିଥାଏ। ଜଗତ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଅଛନ୍ତି ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ, ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ, ଅନେକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ପାପର ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା, ତାହେଲେ ବଡ଼ ଯଦି ଦେଖିବ ମୁଁ ଯଦି ପବିତ୍ର ଅଟେ, ତାହେଲେ ସେ ସନ୍ତାନ ବି ଦେଖିବ ସେଇପରି ସେ ଶିଖିକି ତା ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବ। ଆଜି ଯଦି ମା ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ତା ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ଆଜି ଯୋଉ ବାପା ଅନ୍ୟ ମା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ସେଇ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଇ ଶିଶୁଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ଆଜି କେତେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଜଗତରେ ପାପ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଖିବାରେ, ଚାଲିବାରେ, କହିବାରେ ପାପ ବଢୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବାହାର କରି ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ଏକ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ କହୁଅଛନ୍ତି କି ଅତଏବ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶରୀରରେ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ। ଯଦି ରାଜତ୍ୱ କରିବ, ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା, ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ କେତେ ପବିତ୍ର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ପାପର ଶରୀରକୁ ନେଇ, ପାପର ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ, କିନ୍ତୁ এই ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଜିଭା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଇଥାଏ। এই ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ସମୟରେ ପବିତ୍ରତା କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ এই ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଜିଭାରେ ପାପର କଥା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଚେୟାର ଦେବେ, ଆଉ ବାବୁ ତମେ ଆସିବ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆସୁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆମକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଜିଭାରେ ଅନେକ ପାପ କରିଥାଉ। କଥା କହିବାରେ, ଆଖିର ଦୃଶ୍ୟରେ, ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ, ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ତମେ ଏପଟେ ଆସ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ବସି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କି ଏଇ ଛୋଟ ସନ୍ତାନ
केते उत्तम भाव से धड़ा पोशाक पिंधि अच्छी आउ ता मध्य देखिए गोटे संतान कला पोशाक पिंधि अच्छी किंतु ए कला और धड़ा भितर पवित्रता आम को स्पष्ट भाव में जना पड़ू आम को स्पष्ट भाव में जना पड़ू आमर जीवन रे जी कि प्रभु को लोक को जिते बड़े आमे देखू से पवित्रता आचरण करि थाए जेते बेले आमे अपवित्र थिबा व्यक्ति को जेते बेले आमे किछिटा कहू से मानकर जिभारे ए पवित्रता जीवन काटिबा लोक माननकु अनेक प्रकार कथा कहि थांती जिभारे अनेक पाप रो कथा ए पवित्रता लोक मानकु सिखाई थांती आज एही शरीर रे ए पापर शरीर रे प्रभु कहउछन्ते कोन ए मंडल रे कोनसी व्यक्ति को भी पापर शरीर राजत्व करबा पई दियो नाही जदि आमे पवित्रता को ग्रहण करूछु पवित्रता को आचरण करूछु ताहले आमानकर जीवन भी पवित्र हबो पुणी आमानकर घरे आमानकर कोनसी अभाव हबो नाही प्रभु आमानकर सहित अछंती से आमानकर कोनसी निराश बाकू देई नाहंती किंतु जो माने अपवित्रता जीवन काटुथिबे सेमानकर जीवन रे दुख कष्ट निंदा अपमान सहीकि चलुथिबे आउ से माने कौन कहते हाँ मो प्रभु शुणु नाहंती मो प्रार्थना शुणु नाहंती केते हेले आरपरी मु पवित्र हेबे केते हेले आपरी मु पवित्र जीवन काटिबी किंतु ए व्यक्ति कहते कि आगामी समय मान करे हाँ देखिबा आगामी समय रे आसुछि सेतेबेले देखिबा प्रभु पाखरे जीवु किंतु प्रभु आमानकु ए सुजोग देले ए समय देले काहेकि आमाने आज पवित्रता जीवन काटि पारुना समय देला पर भी आमे जानी पारुना प्रभुंकर समय को आज से समय प्रभु जेते बेले चोर परी आसीबे जो आमे से प्रकार राजत्व शरीर रे पापर राजत्व करूथिबो सेते बेले आमे कोउठी जिबा प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज आमाने कोउठी जिबा आज छोट पिला माने कोन शिखुछंती आज आपण माने निजे जानंती आज जो बापा माँ आज छोट पिला को ये चर्च गृह रे बसैकी रखी अछंती से माने चिंता करंतु आज आपणकर पिला आज आपणकर झियो से को प्रकार जीवन काटू अछि से स्कूल को जीवा समय रे आपण बही पेन खाता सब किणिकी आपण माने देइथिबे जेते बेले स्कूल रे जे प्रथम क्लास जॉइन हुए पांचम श्रेणी पढ़िबा समय रे ताकू पेन खाता दिया जाई थाए किंतु पवित्र गृह रे प्रभुंकर निकटवर्ती आसिला बेलकू पवित्र बाइबल से मानकर हस्त रे न थाए आज ये पवित्र बाइबल जेते बेले पवित्र बाइबल लिखा जाए ए बाइबल लिखिबा कारण होची कि सदा प्रभु पवित्र थिबारु ए वाक्यटी पवित्र अटे आउ जीवन साधिक अच्छे किंतु आमानकर छुआ मानकू स्कूल रे जीवा समय रे खाता और पेन दे थाओ किंतु चर्च को जीवा समय रे बाइबल न थाए आज क्यों माने बाइबल आनी छंती हाथ टेकंतु छोट पिला ने आज क्यों माने आनी नांती से माने हाथ टेक आपणकर मंडली आपणकर हाथ रे अछि आपणकर मंडली आपणकर हाथ रे अछि आज आमानकु पवित्र परमेश्वर करबा को जाउछंती किंतु आमे पवित्र हेबा पाई तांकर पवित्र शास्त्र को न धरी मोबाइल फोन को धरी आमे मोबाइल रे वाक्य को खोजि थाओ कोठी अछि टक करके सर्च इज वेरी डेंजरस सर्च इज वेरी डेंजरस 1.5 केजी मोबाइल फोन आपन को जो सर्च करबाटा सिखाउची से शैतान आपन को बड़ फांदरे पकाइबा पई नहीं कि जीवो आपण माने जानी पारु नाहंती आज जो बाइबल बोले आपण मोबाइल को यूज करूछंती ताहा एते पवित्र नाही आज जो युवा युवती ए स्थान रे उपस्थित अछि अछंती मु से मान को कहबा को चाहे आपण मोबाइल फोन को यूज करंतु नाही आपण पवित्र शास्त्र जेते बेले आम मान को दिया जाय अछि एहा को भी आमान को छोड़ाई निया जीवो दिन आसीबो एहा को छोड़ाई निया जीवो जगत आमान को अनेक अंधकार दुख कष्ट देबो किंतु ए पवित्र बाइबल थिले ही आमानकर जीवन को पवित्र करि परिबा आज अनेक लोक समस्या रे पड़ुछंती आज माँ माने जेते बेले
छुआ जन्म कर समय अनेक प्रकार दुख मिली था देखा मिली था जो दुख गोटे माँ अनुभव करी थाए से छुआ जन्म होला पर से छुआ तार मार कथा को केते जानी न पारि था केबे जानी नहीं पारि था से केबे भी से छुआ मो माँ एते कष्ट पड़ीथिला मो पय मते से जन्म करिस से जानी न था से माँ जदि से छुआ को भलरे शिक्षा दिए नहीं भलरे ताकू पाठ खाली पढ़ेवा पे सिखाए बाइबल पवित्र बाइबल से भी शिखाई नहीं से मार कष्ट जिते भी पड़ी भी से दुख आए किसी काम की जो छुआ को इतने कष्ट कर जन्म देला परे से बड़ ही जाए आ गोटे खराब रास्ता रे चली जाए से मार जीवन किसी काम को नहीं आज जो संतान मानक प्रभु आम अनुग्रह करी प्रभुंर पवित्र आत्मा शक्ति रे एक नूतन नूतन छुआ मान जन्म दौरान से प्रभु के प्रकार बढ़ावा कहते आज निज जीवन को देखा मो प्रिय प्रभु लोक मैंने माँ मैंने आज अनेक आज उपस्थित होती मु आज पवित्रता विषय खाली संडे स्कूल पिला मान को कहवा लगी आसी किंतु प्रभु मते आज अन्य किसी कहवाई कथा कहते आज अनेक दिन धरी मु संडे स्कूल पर चिंता करी ग्राम को किंतु प्रभु मते कहीं बाछिले मु जानी न थाए किंतु प्रभु अनुग्रह कले दया कले आज स्थान रे आपण मान सम्मुख रखी अच्छा प्रथम पितर तार एक पर्व 5 पद पढ़िबे सेहीपरि हे युवक माने तुम्हें माने प्राचीन मानकर बसीभूत हुओ समस्ते परस्पर प्रति नम्रता रूप वस्त्र परिधान कर कारण ईश्वर अहंकारी मानक प्रतिरोध करी नम्र लोक मानक अनुग्रह करती सुनिले कथा किंतु आम जीवन पवित्रता जीवन रे आम जीवन काटुनी था सेहीपरि हे युवक माने तुम्हें माने प्राचीर मानकर बसीभूत हुओ आ समस्ते परस्पर प्रति नम्रता रूप वस्त्र परिधान कर पवित्र अपवित्र यदि पवित्र वस्त्र परिधान करू ताहले तार जीवन पूरा परी तार जीवन बदली जाए प्रभुंकर सहित से आचरण करि थाए प्रभुंकर आज्ञा को मानि थाए प्रभुंक सहित चली थाए किंतु जे अपवित्र वस्त्र पिंधिकी आसी थाए ता जीवन रे केबे भी सुख शांति आसी न थाए आज एही ग्रामर एही गजपति जिल्लार एही सहरर अनेक छुआ माने मु बाहर जेते बेले थिली से माननकु देखिथिली आओ गजपति पिला माने एते सुंदर वाक्य पढ़ती प्रभुंकर आराधना रे से माने पढ़ती प्रभुंकर भयकारी जीवन काटती पूरी बाहर आउट ऑफ एरिया को गला परे सेमानकर वस्त्र पिंधिबा चेंज हो जाए से माने आचरण करिबा चेंज जाए थाए कथाबार्ता कहबार चेंज जाए थाए तापर से मानको पचारले भाई तू कोडरू आसीछु ए मु गजपति उतरू आसी कौन काम करूछु नाई होटल रे काम करूछु होटल रे काम करिला परे से बाहर को बाहरिला परे गोटे फटा पैंट फटा टी शर्ट पिंधि की चलवा को आरंभ करि था आज आम मानकर यही ख्रीष्टीय जीवन कहू प्रकार हेबार अच्छी आने छुआ मानक युवा मानक आम कौ शिक्षा दौछु आज की आम ख्रीष्टियन को पाइला परे
तापरे आमे कोन पापरे थिबा तापरे आमे कोन हमर वस्त्र को भी आमानकर शरीर को देखाई आमे चलीबा जो शरीर को आमको से प्रभु आमानकु सृष्टि करी एक पवित्रता जीवन काटिबा पाए ए जगत को प्रेरणा करी अछंती सेही शरीर रे कि आमे पाप करूथिबा आ पापर वस्त्र पिंधिकी आमे लोक मानको थारे देखाई कि अन्य को आकर्षण कराउथिबा एहा कि आमानकर प्रभु चाहंती आज आमानकु सही प्रकार कहउछंती समस्ते परस्पर प्रति नम्रता रूप वस्त्र परिधान कर कारण ईश्वर अहंकारी मानक प्रतिरोध और नम्र लोक मानकु अनुग्रह करती जो व्यक्ति नम्र भाव नम्र रे आचरण करे नम्रता जीवन काटे से व्यक्ति को प्रभु ताहाको अति अधिक प्रेम करिथांती आ ताहा प्रेम आमे भूली न पारू एते भयंकर प्रेम तांकर आ से प्रेम करिथांती जदि प्रेम विषय रे जानिबे तो देखिबे हितोपदेश 11 आज मु प्रस्तुत अन्य किसी थिले किंतु प्रभु ए स्थान रे मते अन्य किछि जणाउछंती हितोपदेश तार 8 पर्व तार 17 पद पढ़िबे जो माने मते प्रेम करंती मु सेमानंकु प्रेम करे पुणी जो माने जत्न रे मोहर अन्वेषण करंती से माने मते पाइबे क्यों माने पाइबे देखंतु बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा एठी क्यों माने पाइबे जो माने मते प्रेम करंती मु से मानंकु प्रेम करे पुणी जो माने जत्न रे मोहर अन्वेषण करंती से माने मते पाइबे आज जो फैन बुलु अच्छी आज जो आपण माने प्रभुंकर पवित्र आत्मा को देखि पारु नांती फैन बुलिबा पवन को देखि पारु नांती जेते बेले परमेश्वर को आपण प्रेम रे आउ तांकर आचरण को निज जीवन रे अपनाइबे तेबे आपण को से दर्शन देबे आउ से परमेश्वर आपण को पाख को आसीबे तेबे आपण से पाइबे कौन कौन पाइबे से विषय रे माने भी लिखा अछि तार 18 पद लिखा अछि पढिबे मोठारे धन वो संभ्रम पुणी अक्षय संपत्ति वो धार्मिकता अछि मोहर फल सुवर्ण हाँ शुद्ध सुवर्ण अपेक्षा उत्तम पुणी मोहर आय उत्कृष्ट रूपा अपेक्षा उत्तम मु धार्मिकतार मार्ग रे देखंतु हाँ विचारर पथ मध्यरे गमन करे देखंतु हाँ आउ जे माने मते प्रेम करंती से मानकु सारा संपत्ति रो अधिकारी करे सारा संपत्ति गोटे संपत्ति नाही जहाँ आपण माने होटल रे पिला माने जाउचंदी काम करबा को जो झियो माने जाउचंदी नर्सिंग बाहर करबा पई जो माने जाउचंदी आज अनेक समस्या रे पड़ी की रहउचंती से मानकु सारा संपत्ति देबा पई प्रभु कहउचंती किंतु आज एई छुआ मानकु आमे पवित्र शास्त्र आमे देकी पठाई न थाओ स्कूल रे लेखिला बेलकु नामकरण लेखाइबा पई आमे चली जाई थाओ किंतु प्रभु को निकट रे पवित्रता जीवन काटिबा पई आगो प्रथमे जेते बेले मां जदि छुआ को जन्म करिला तापरे से पवित्र एक वस्त्र पिंधाइबो तो पिंधाइला परे कथावार्ता करबो तापरे से कथावार्ता करिला समय रे वाक्य रो कथावार्ता करिबा पई से मां प्रस्तुत होई न थाए आज से मां को कहउछंती परमेश्वर से बापा को कहउछंती से परमेश्वर जी आज आमाने ई छोट पिला माननकु नै कि आज पवित्रता कहीं आसुना आउ से माने बड़ हिला परे अपवित्रता रास्ता रे से माने कहीं चालू अछि आज निज निज जीवन को समीक्षा करंतु मु आज कौन कहबा को चाहूतिली किंतु प्रभु अन्य किछि आज प्रदान करू अछंती से विषय रे आपण माने समीक्षा करंतु 8 पर्व तार 33 पद उपदेश शुणी ज्ञानवान हुआ पुणी ताहा अग्राह्य कर नाही हालेलुया हालेलुया देखंतु आपणकर मुख रे शैतान आसी बसी जाई अछि कार मुख खोलु नाही हालेलुया कहबा पई हालेलुया हालेलुया
आपण को कर्ण खोलिकी रखंतु नइले कर्ण भितर शैतान आसी पशिଯିବ ଆଉ କୁଆଡେ से कर्ण भितर ज्ञान आपण को अलग रास्ता को नहीं चलीଯିବେ ସେଥିପାଇଁ परमेश्वर आमको कहउछंती उपदेश शुण ज्ञानवान हुओ पुणी ताहाकू अग्रहण कर नाही आज जो उपदेश थिला पवित्र हेबार जो पवित्र जीवन काटिबार आज आम पाखे से पवित्र काटिबा पई समय अछि कि आज यही समय प्रभु आमको सुजोग दौरान सुजोग उपरे सुजोग दौरान आज यही संडे स्कूल अध्यक्ष को प्रभु कथा कही आज स्थान में पवित्रता जीवन एक उद्दीपना शोभा हो पारे आज काली आईपर कि परदिन आईपर कि किंतु आज यही समय प्रभु आमको कहीं देले 3 दिन तले 2 दिन बा 3 दिन अहमदाबाद रो फ्लाइट लंडन को जाऊला आउ से फ्लाइट फेर कहीकि 290 प्लस ही आसुंट डेथ मरी जाई किंतु डेथ हवा संख्या बढ़ुला किंतु कमु नथिला 4 मिनिट लगिला से विदेशी लोक थिले पुणी इंडिया रो लोक भी माने थिले देखंतु मरण चुटकी मारिबा समय रे आसी जाए किंतु आमे समय अच्छी बोली आम जीवन रे भाभी थाओ आउ आमनकर पिला माननकु शिक्षा देबु बोली आमे चिंता करि थाओ किंतु से समय चली गला परे आमे से पिला माननकु शिक्षा दे पारु न थाओ आज से प्रभु आमनकु से आज्ञावह हो संतान हेबा परी आमे जे प्रकार प्रभुकर पिला माननकु जो पवित्र आचरण रे आमे तांकु सिखाइबा पवित्रता जीवन काटिबा पय तांकर हस्त रे बाइबल धरी मंडली को पठाइबा मंडली जे प्रकार उन्नति हबो आ जो पवित्र बाइबल रे जो जीवन वाक्य सब किछि एही स्थान रे लेखा अछि से पवित्र जीवन ता प्रति घटिबो एहा पय चेष्टा करिबा यदि आमनकर जीवन रे पवित्रता नाही ताहले प्रभु आमनक ठारे रहिबे ना पवित्रता एक गुरुत्वपूर्ण विषय अटे प्रभुंकर कैरेक्टर उपरे रही अछि प्रभु एते पवित्र थिले तांकर पाप सुधा नथिला फिर भी प्रत्येक मनुष्य मानक से पाप प्रवाह सहिले कष्ट दुख सहिले किंतु सही परमेश्वर आज आमको उठाउछंती समय दौछंती सुजोग दौछंती मो पिला केबे फेरी आसीबो मो पिला केबे पवित्रता जीवन काटिबो मो पिला केबे खराब रास्तारू विमुख होई आसीबो अपेक्षा करी चाहि बसी अछंती किंतु आमे पवित्रता जीवन रे काटि पारु नथि आज एही जगत एते भयंकर अंधकार करि देलानी आज आमने पवित्र बाइबल ठारू आमे दूर को चली जाउछु पवित्र बाइबल ठारू आमे दूर को चली जाउछु कहीं ना शैतान आमको पवित्र बाइबल को पढ़ा पाए सुजोग दिए नहीं पढ़ा समय रे निद्रा आसी जाए पढ़ा समय रे अनेक प्रकार चिंता आसी जाए पढ़ा समय रे अनेक पापर दृश्य माने आसी जाए किंतु प्रभु ठारे जी नम्रतारे प्रभु निकटवर्ती हुए से पवित्र बाइबल ता सहित लागिकी रहिबे आउ से पवित्र जीवन काटिबो हालेलुया 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 जदि आमे नम्रता जदि प्रथम विषयटी देखिबा आम प्रथम विषयटी देखिलु आमनकर जीवन रे एक नम्र तार वस्त्र पिंधिकी आमे चर्च गृह को बा बाहरे बा लोक मानको सदृश छिड़ा होछु ताहाले आमे पवित्रतार एक नम्र वस्त्र पिंधिबा आ नम्र भाव में प्रभुंकर चरण रे आसीबा द्वितीय विषयटी कहवाक चाहे प्रार्थना करिबा आ प्रार्थना विषय रे काहेकि करिबा ता से प्रथम पितर तार 4 पर्व समय लेट होछि सेति पय मते क्षमा करिवे आ प्रथम पितर 4 तार 7 पद
पढ़िबे मात्र समस्त विषय अंतिम काल सन्निकट अतएव सुबुद्धि हुओ पुणी प्रार्थना करने पाई सचेतन थाओ। गुरुत्व विषय आपण मानक निकट में प्रभु कथा कहते जे ईश्वर प्रतिपालक परमेश्वर आम केवे से अभाव होगा देना कि आम प्रत्येक समय आम जीवन सहित आम आचरण व्यवहार सब बेले आम सहित लगी रही अच्छा से परमेश्वर आम प्रत्येक समय पवित्रता जीवन काटापी आम साहाय्य करूँ आम मैंने से पवित्रता जीवन काटी पारि न था ये लिखा अच्छी प्रथम पीतर द्वारा 5:6 पदरे अतएव ईश्वर बलवंत हस्त तले आपना आपना को नत कर जेपरी तुम्हें माने उन्नत हो पारिबो से लिखा अच्छी आपड़ जदि प्रथम पीतर 4:6 पर्व पढ़े अतएव ईश्वर बलवंत हस्त तले आपना आपना को नत कर जदि आमे आम जीवन रे पाप जदि थिबो आ जदि आम जीवन रे अनेक प्रकार कार्य आम परिवेश थिबा ताहाले प्रभु को आम उन्नत करिवे नाही आमर सब पाप को सब आमर जीवन अनेक पाप को जे प्रकार दूर करी आमर ये शरीर जो मंदिर ईश्वर मंदिर रे आमे प्रभुंकर वाक्य आ नित्य जीवन पवित्रता को आमे ग्रहण करिबा आ तांको ठारे नत हबा ताहाले से आमानकु से उन्नत करिवे। हालेलुया। आउ सेतिरे लेखा अछि 7 पदरे तुम्भ मानक समस्त चिंतार भार ताहांको उपरे पकाओ कारण से तुम्भ मानक निमंते चिंता करती से आपण मानकु छोटरू बड़ पर्यंत समस्त चिंता करती से चोर परी आसवे यह आपण मैंने जानी था प्रभुंर द्वितीय आगमन आज 100 वर्ष हो सारा आम प्रभुंर लोक मैंने आज आम सन्तान मानू आज छोट छुआ आज कौ प्रकार वस्त्र परिधान करुच्ची चर्च गृह को बाइबल धरिकी आसूची कि नहीं आपण मैंने समीक्षा करंतु आउ 8 पदरे लेखा अच्छी सचेतन होई जाग्रत रुह तुम्भ मानक विपक्ष शयतान तुम मानकर विपक्ष शयतान सिंह प्राय गर्जन करी काहाकू ग्रासिबो एहा खोजी बुलु अछि प्रत्येक ए वाक्य जानिथिबे शुणिथिबे प्रत्येक लोक ए वाक्यर महत्व भी बुझिथिबे किंतु शैतान सब बेले जानी बसंतु प्रत्येक समय से खोजु अछि से शैतान सिंह परी जेते बेले बाघ गोटे जंगल रे हरिण को खोजे खाइबा पाए आउ से प्रकार शैतान भी आपण को खोजु अछि जे कि पवित्रता जीवन काटुथिबो पवित्रता रे आचरण करुथिबो पवित्रता बाइबल को से निज जीवन को नैथिबो ताहाकु से छड़ाइबा पाए से चेष्टा करिथाय से पवित्रता को दूर रखा चेष्टा करें जहाँ से प्रभु कहते सचेतन ही जाग्रत रुह कारण शैतान सिंह प्राय गर्जन करुच्ची आज आपण मानू साइड रे आपण से कथा कहते जो मैंने प्रार्थना रे बसी ना से माने अन्य मनस्क अच्छा से शैतान ग्रास करुवे शैतान चिंता आसुव मंदतार चिंता आसुव आज आपण मान जीवन रे समीक्षा करंतु आज मु से प्रकार शैतान रे बसीभूत तो नहीं आज शैतान रे जाल रे तो पड़ी नहीं आज से जालरू जदि पड़ी अच्छा शैतान रो बंधन रे बंधाई अच्छा ताहाले पवित्रता को आचरण को अपन जीवन को अपनाओ ताहाले आपण जीवन पवित्र होई जिवो आउ से पवित्र परमेश्वर से आम मान को से पवित्र करने चाहती से एते पवित्र पवित्र परमेश्वर अटंती से आमे माने जे आमे अयोग्य दिन एन आमे जेते भी तांको धन्यवाद देले भी आम धन्यवाद भी कमी जाए से अनुग्रह करुछंती प्रत्येक दिन आम को जीवन यापन करने निश्वास प्रश्वास नेबापाई आम को से प्रत्येक दिन साहाय्य पठाउछंती जे प्रकार कहूली 4 मिनिट रे फ्लाइट क्रैश कि मरण मुख को चली गले अनेक लोक आज भी आपणकर छुआ आपणकर वयस्क व्यक्ति आपणकर माँ जे प्रकार ए समय रे जे प्रकार प्रभु देई अछंती ए सुजोगर सत् व्यवहार करंतु मंडली रे आपण एक उत्तम भाव रे आग्रह करंतु पुणी सेथिरे लेखा अछि 9 पदरे विश्वास रे स्थिर रही ताहार प्रतिरोध कर पुणी एहा जान जे
ଏହା ଜାଣ ଯେ ଜଗତରେ ଥିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଗତରେ ଥିବା ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଘଟୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୁଃଖ ବି ଆସୁଅଛି। ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆମେ ନତ ହେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ି ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ବି ଆସିଥାଏ। ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଘଟିଥାଏ ଆମେ ଦେଖିକି ବିବେଚନା କରିଥାଉ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କରିପାରିନଥାଉ। ଆଜି ଅନେକ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲା, ଅନେକ ରୋଗର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥାଉ। ଶୈତାନ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଶୈତାନ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ଶୈତାନ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା ଆସିଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ଏ ହୃଦୟ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ସେ ମନ୍ଦିର ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଅଶୁଦ୍ଧିକରଣର ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଅଛି, ସେ ବସ୍ତ୍ର ପବିତ୍ରତା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନାହିଁ, ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ ଦେଖିବେ, ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିବେ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିବେ। ଓ ମୋ ପରିବାରରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ପରା, ହଉ ସେମାନେ ତ କେତେ କାଳରୁ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଯାଏ ମୋର ପିଲାର ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ନାହିଁ। ହଉ ଏ ବାଟରେ ଏମିତି ଏକା କଥା ହେବେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଗଜପତିର ପିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାରେ ରହିଲି। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଜୟପୁରରେ ରହିଥିଲି। ଶେଷ କରିବି, ଶେଷ କହିକି ଆଉ କିଛି ମୋ ବିଷୟରେ କହିକି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଆଉ ନେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, ଏହି ବାବୁଙ୍କ ପରି ଛୋଟ ଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲି। ଆଉ ମାଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଶୁଣୁନଥିଲି, ବାପାଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଶୁଣୁନଥିଲି, ପରିଜନ ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନଥିଲି, ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋ ମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ କରିବା, ଆସେ ବସ, ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ, ଆସେ ବସ, ଶୁଣିଲି ନାହିଁ। ଏମିତିର ମୋଟା ଆଟା ଯେଉଁ ଗୀତ ବହି ପୂର୍ବ କାଳର 100 ବର୍ଷ ତଳର ମୋଟା ଆଟାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ବହି ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ନ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଏମିତି କାଢ଼ିକି ମା ଡାଇରେକ୍ଟ ମାରି ପକାଇଲେ। ଆଉ ଏ ନାକରେ ବାଜି ମୋର ଛିଣ୍ଡିଗଲା ଛିରଟା। ଏଇ ଛିର ମୋର ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ଆଉ ସେ ଛିର ଛିଣ୍ଡିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ମା ସେ ବ୍ଲଡ୍ ଯିବା ଦେଖି ବହୁତ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ମୋ ପିଲାକୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମୋ ପିଲାକୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମୋ ପିଲାକୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସିକି ସେ ରକ୍ତ ବୋହିବା ଦେଖିକି ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। ମୋର ରକ୍ତ ଏଇ ନାକର ଛିର ପୁରା କଟିଗଲା। ଆଉ ସେ ଛିର କଟିବା ଦ୍ୱାରା ଲିଟର ରକ୍ତ ତଳେ ବହିଗଲା। ବହିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆସି ଟେକିକି ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ଆଉ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଗଲା ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ମୋତେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଦେଲେ। ସେ ସମୟରେ ମୋର ବୟସ 7-8 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। 7ରୁ 8 ବର୍ଷ। ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସେ ସମୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ମୋତେ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୋ ମା ବାହାରେ ବସିକି କାନ୍ଦିଥିଲେ। ମୋ ପିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ମୋର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏତେ ଭୁଲ କାମ କେମିତି କରିଦେଲି, ମୁଁ କାହିଁକି ମୁଁ ମାରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅବାଧ୍ୟ ଥିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସୁନଥିଲି, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୋ ମା ଅଜାଣତ ଭାବରେ ଗୀତ ବହିଟା ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଗୀତ ବହି ମାରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ଅତି ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ଥିଲା। ଡକ୍ଟର ମନା କରିଦେଲେ, ଆଉ ଏ ପିଲା ଛୁଆଟା ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ।
आउ से समय विशाखापाटनम नहीं पारे बा ब्रह्मपुर मेडिकल नहीं पारे बोलिकी घोषणा करदेले आउ गोटे लेटर पेड रे सिग्नेचर भी माँ को करदेले आउ से समय माँ बहुत कांदुले बहुत क्रंदन करें बहुत विलाप कले प्रभु ठारे आउ से समय प्रभु माँ को प्रार्थना शुणी मत जीवित रखिले हालेलुया प्रभुଙ୍କର अनुग्रह दया सकाशे मु आज जीवित अटे आपण मानक मध्य छिड़ा अछि आज मो माँ मु कथा न मानिबा द्वारा गीत बहिरु मते मारिला जिमिति आज सही समय ठारो आज पर्यंत मु प्रभुଙ୍କ सहित लागि अछि आज पर्यंत मु प्रभुଙ୍କ सहित रही अछि मु जो स्थान रे गले असुस्थ व्यक्ति भाई प्रार्थना कले प्रभु से स्थान रे कथा कहउछंती आउ सेही दिन ठारो गीत बहि मारिबा द्वारा मु गीत गाइबा सिखिली मु जो वाद्य आज बाजिला नहीं मु बहुत चिंता करली प्रभु जो वाद्य रे मु देखि सिखिथिली छोट समय आज गीत समय वाद्य जो दाऊद तुमको प्रशंसा करथिला आज कहीं कि प्रभु उपस्थित हैला नहीं से विषय में आलोचना करुथिली किंतु प्रभु मते कहिले समय सद्व्यवहार नथिबा जगो ए स्थान रे ए प्रकार घटी अछि मो संतान बोली कहिले तो सेते बेले मु दुखित थिली हसाहस थी मात्र प्रभु मते सेते बेले प्रभु मो माँ प्रार्थना रे मु रोग पड़ी समय मते सुस्थता देले पुणी से सुस्थता पाइबा परे परे मोर एक नूतन नूतन जीवन मो जीवन रे घटी चलला मु प्रभु निकटवर्ती हेली प्रभु निकटवर्ती होगापाई जिते बड़े संडे स्कूल पिला माने आज आसी अछंती से प्रकार मते माँ भी संडे स्कूल पठाउतिले आउ से प्रकार पठाइबा समय रे आउ मु किसी भी शुणु नी भल ध्यान दौ नी बाइबल भी पढ़ा शिखी नी जानी नी भूल भूल रे बाइबल पढ़ुली बहुत मिस्टेक करुली प्रभुंर पवित्र बाइबल को लोक मैंने कहते भल पढ़ा दरकार आम बहुत मिस्टेक करूँ आउ से सब मत शिक्षा दौले आ धीरे धीरे शिखी शिखी एक वाद्य यंत्र भी शिखिली प्रभुंर अनुग्रह तापर प्रभु मत गीत गाइबारे व्यवहार कले प्रभुंर निकटवर्ती होगापाई बहुत समय देले अनेक अनेक दिन फास्टिंग रखिबार साहाय्य कले एते मिराकल मो जीवन रे आसिला मु अगणित भाव में यही समय मते नाही कि कहि भी पारे नाही आज से प्रकार प्रभु मते आज आपण मध्य एक मृत्यु व्यक्ति को प्रभु आपण ठारे छिड़ा करी अछंती 100 वर्षर बाप्टिस्ट मंडली मध्य आज मु से ही भावुली प्रभु मु राति रे आसीबा समय रे प्रभु मु से स्थान को जाउछि तुमर तो दीर्घ काल वर्षर मंडली मु कौन बोली से मान को जाई कौन कहबी किंतु मु जेते बेले भाबी नथिली से मो चिंतार बाहर से चिंता करी आज आम मान मध्य सी उपस्थित अटंती आपण स्वचक्षुरे देखी पारती ना किंतु आपण अंतर रे आपण देखिबे आपण अंतर पचारतु आउ से आपण सहित अच्छा जदि आपण जदि पवित्रता जीवन काटिबे नहीं परमेश्वर आम मंदिर रहिबे नहीं ए मंदिर पापर मंदिर नहीं अपवित्रतार मंदिर नहीं से पवित्र परमेश्वर से पवित्रता जीवन जे काटिबे पवित्रता वस्त्र सावन करिवे पवित्र बाइबल अध्ययन करिवे प्रभुंकर जीवन रे जीवन यापन करिवे प्रभुंक सहित लागि रहिबे सेही व्यक्तिंक ठारे पवित्रता जीवन आसे आज मो माँ मते आज शिक्षा देइथिबा जोगु मो मृत्यु पखरे जाइथिबा जोगु आज मो आज आपनको पाखरे उपस्थित अटे मु अयोग्य थी विनय नी प्रभु को ठारे मु प्रार्थना करने जानी नी प्रभु ही शिखाइले मते आज मु स्थान रे अच्छी प्रभु ही मते छिड़ा करें कौन सी लोक मते डाकिकी आनी धरिकी आसी ना प्रभु पठेवा द्वारा आसिले आज भी आपणकर छुआ को आपणकर परिवार लोक मानू बड़ मानू आपण कौ प्रकार शिक्षा दौरान ताहा आपण माने समीक्षा करंतु जदि आम ख्रीष्टीय जीवन काटुअछु जदि आम मन अंतकरण रे पापर राजत्व करुअछि ताहले ताको काढ़ी फोपाड़ी दियंतु जदि राजत्व करुथबो ताहले आम प्रभुंकर संतान केबे भी होई पारिबा नाही प्रभु जेते भी आम ठारे आसिले भी आम प्रार्थना करिले भी प्रभु आमकर प्रार्थना शुणती नहीं अनेक लोक वाक्य लिखा जाय अछि माग तुमको दिया जीव खोज तुम्हें पाइबे
किंतु मागिबा आगरे आमानकर जीवन को सजाड़बार अच्छे आमानक जीवन को नम्रता करिवार अछि आमर जीवन नम्रता वस्त्र करिवार अछि तेबे जाई आमे प्रभु निकट रे मागिले से आमानको सब किछि देबे आ आमानकर जीवन को पवित्र करिवे ए वाक्य दे समस्त को आशीर्वाद करंतु आओ मो जहाँ किछि भूल किछि कहि थाए ताले मते क्षमा कर देबे समस्त को धन्यवाद थैंक यू बहुत सुंदर भाव आम मान